I think live चाहिँ स्टार्ट भयो. नेपालीमा बोल्दा पनि हुन्छ दाइ? नेपालीमा बोला पनि हुन्छ. हेलो एभ्रिवान. हामीले बोलेको चाहिँ राम्ररी सुनेको छ कि छैन प्लिज तल कमेन्टमा भनिदिनु होला. Okay, Simran Bhamni, I think we should get started now. हुन्छ दाइ, ओके. यो स्लाइड्सहरू चाहिँ एकचोटि. Okay. So, hello everyone, good evening. My name is Simran Marzan and I am from ISN. So I am the marketing associate at International Study Network. So first of all, I would like to express a heartfelt gratitude to everybody joining this webinar. We are very, very thankful. So today's webinar is about scholarship in USA and the types of scholarship that US University provides to the international students. So moving on to International Study Network, ISN. We call it ISN. You guys can call it International Study Network or ISN. So we are based in Dallas, Texas. We are a US-based educational tech company, and our main vision is to simplify the complex process of applying to US educational institution. And our main commitment is to provide exceptional guidance and support throughout students' educational journey in USA. As you might know that various consultancies take various processing fee for applying to US and various costs, but we are free of cost. We do not take a single charge from you for applying through us in USA. So this webinar is very helpful for students applying for fall 2024 or furthermore. So, moving to our journey, we started in 2016 by helping international students through various Facebook groups, and in 2017 we moved to US at University of Texas at Tyler, and in 2016 we finally started our EdTech company, International Study Network, and in present we are in the state of art of launching our student portal. So, moving on. So this is a visual representation of the F1 visa approvals from Nepal through ISN. As you can see that in 2023, we have above than 200 students
Okay. So let me start of the various cost of studying in USA. So you can see a picture of I-20 in financial in four number. You can see in financial, you can see tuition fee, living expenses, insurance, books and supplies, and other expenses. So these are the costs that you will be paying in for applying to the US universities. So there will be various direct costs as well as indirect costs for you to study in the US universities. So so to reduce the US the cost to study in the US, you will be applying for scholarship or finding scholarships. So moving on to scholarship. Scholarships in USA are in various types. They are in merit based, need based, and various talents and skill based scholarship. So each one of it has their own criterias. So you can choose your specific criteria as according to your priorities. Okay, so from here, यताबाट चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्नेछु. थ्याङ्क यू सो मच सिमरन बहिनी. So my name is निश्चल उपाध्याय. सम्म मलाई चाहिँ कतिले निक शर्मा भनेर पनि चिन्नुहुन्छ. So यसमा चाहिँ we're gonna talk more about scholarships, especially this is directed towards अहिले चाहिँ हाई स्कुल भ्याएर ए लेभल्स अथवा प्लस टू भ्याएर चाहिँ नेपालमा बस्नुभएको र युएस युनिभर्सिटीमा चाहिँ अप्लाई गर्न खोजिरहेको स्टुडेन्टलाई चाहिँ एप्लिकेबल छ. So let me I know Simran Bailey saying she talked about cost, but let me go back and explain more about cost. So one of the biggest issue student face like COA युनिभर्सिटीको COA कति छ भनेर चाहिँ एकदम धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ सोध्नुहुन्छ. सो मैले चाहिँ युजली स्टुडेन्टलाई के भन्ने गरिरहेको छु भनेपछि फ्रम नेपालीज स्टुडेन्ट स्ट्यान्ड पोइन्ट अफ भ्यू यु निड टु लुक फर द डाइरेक्ट कस्ट. हजुरहरूको डाइरेक्ट कस्टहरू चाहिँ के हो इन्स्टेड अफ सिओए. कस्तो हुन्छ भनेपछि सिओएमा चाहिँ देयर माइट बी अ लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स द्याट माइट बी इन्क्लुडेड इन द सिओए. तर डाइरेक्ट कस्टमा इज द कस्ट जसमा चाहिँ हजुरहरूले एक्ज्याक्टली युनिभर्सिटीमा चाहिँ के सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ. आई मिन युनिभर्सिटीमा के तिर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ लाइक यु नो द्याट. अनि कति टाइम चाहिँ इभन द कस्ट फ्याक्टर इभन द डाइरेक्ट कस्ट I-20मा लिस्ट गरेको चाहिँ एक्ज्याक्ट नहुन सक्छ. सो लेट मी एक्सप्लेन हाउ डज दिस वर्क. सो युनिभर्सिटीमा मेन एकदमै बिगेस्ट थिङ इज ट्युसन एन्ड फिज भनेर हुन्छ. सो ट्युसन भनेको चाहिँ ट्युसन चाहिँ अब हजुरहरूले युएसमा चाहिँ आएर क्लासेसहरू लिनुपर्ने हुन्छ which are like based on the credit hours. अनि यदि ब्याचलरको स्टुडेन्ट हो भने यु टेक एटलिस्ट पनि 12 क्रेडिट आवर अ सेमेस्टर. अनि मास्टर्सको हो भनेपछि यु निड टु टेक एटलिस्ट 9 क्रेडिट आवर अ सेमेस्टर. सो तर अब के छ भनेपछि यदि स्कलरसिप पाइराख्नु भएको छ भनेपछि सिन्स योर डिग्री इज 120 क्रेडिट आवर यु निड टु टेक एटलिस्ट पनि 15 क्रेडिट आवर अ सेमेस्टर. धेरै युनिभर्सिटीमा चाहिँ हजुरहरूको स्कलरसिप रिन्यू हुनको लागि चाहिँ एटलिस्ट पनि 15 क्रेडिट आवर लिनुपर्छ है भनेर भनेका हुन्छन्. सो फर द्याट रिजन अब I-20मा चाहिँ अब कस्तो भइदिन्छ भने कति युनिभर्सिटीको I-20मा चाहिँ त्यही गन मेन्सन द tuition fee based on 12 credit hour only. And once you come here you take classes 15 credit hour. अनि हजुरहरूलाई चाहिँ कस्ट चाहिँ अलिक बेसी परेको I-20मा मेन्सन भन्दा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हजुरलाई फिल हुन सक्छ. सो मेक स्योर यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट थिङ. सो हाउ डु यु नो द्याट भनेपछि यदि युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा स्पेसली कस्ट सिओए अथवा एस्टिमेटेड कस्ट सेक्सनमा इफ यु गो देयर दे गोना टेल यु इज इट फर 15 क्रेडिट आवर or 12 क्रेडिट आवर. अथवा त्यो छैन भनेपछि यु क्यान अल्सो email university directly and ask them like I-20मा mention भएको amount is it for 15 credit hour or is it for 12 credit hour. And you can also see when you get the scholarship हजुरहरूको renewable criteria मा what they mention, do they mention 12 or 15. So त्यो अनुसार चाहिँ हजुरहरूको either 12 अथवा 15 क्रेडिट आवर अनुसार ट्युसन चाहिँ फेराइ गर्न सक्छ. अनि while talking about fees, so there are fees also. हजुरहरूले चाहिँ कुनै कुनै चाहिँ
भनौँ न सबै either regardless of which major you take here, once you come to USA and enroll in the any university, you're gonna pay certain fees like gym, library यस्तोको चाहिँ either you use those services or not, universityहरूले चाहिँ they're gonna charge you those fees. अनि on the top of that, there are some fees that are associated with the specific major. Let's say you are a computer science major or mechanical engineering major, there might be certain lab classes, अथवा कति क्लासेसमा चाहिँ you might have to buy the course access. त्यस्तो भयो भने there is gonna be certain amount of fees added to it. अनि most of time के हुन्छ भने कति युनिभर्सिटीमा चाहिँ maybe they gonna write accurately in I-20, तर most of युनिभर्सिटीमा चाहिँ यो कस्टहरू चाहिँ एस्टिमेटेड मात्र हुन्छ. सो यो कुरा चाहिँ अब बुझ्नको लागि के बुझ्नु पर्यो भने direct cost saying there is tuition and fees which might be dependent upon the number of credit hours you enroll here and also the types of classes you take. अनि यो कुरा चाहिँ most of time I-20 मा what I would say is I-20 मा mention भन्दा लगभग 10% जस्तो चाहिँ less more हुन सक्छ. So maybe if your I-20 says your tuition fee is 10,000, maybe you're gonna pay for let's say 11,000 चाहिँ पर्न सक्छ. So that's about it. अनि अर्को भनेको चाहिँ health insurance in most of the universities, I think, except for university in Louisiana, all the universitiesमा चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले किन्नुपर्ने म्यान्डेटरी छ. कति कति I-20sमा चाहिँ दे विल मेन्सन द हेल्थ इन्सुरेन्स, अथवा कति युनिभर्सिटीमा चाहिँ दे नट गन मेन्सन द हेल्थ इन्सुरेन्स. सो हेल्थ इन्सुरेन्स पनि इट गन कस्ट यु अराउन्ड $2,000 to $3,000 based on the US, which part of the US you are in. Just like for example, if you are in Texas, at least पनि $3,000 चाहिँ health insurance पर्छ. And कति युनिभर्सिटीमा चाहिँ they gonna accept the health insurance from outside, especially after one semester. If you buy the health insurance from outside, which is usually way cheaper than US university health insurance, they're gonna accept that. So uh, most of cases ma चाहिँ direct cost is your tuition fees and also health insurance in most of the cases. अनि अर्को चाहिँ अब I-20 मा मेन्सन अर्को कस्ट हुने भनेको लिभिङ एक्सपेन्सेस, हाउसिङ एन्ड बोर्डिङ, अनि मिसेलेनियस बुक ट्राभल भनेर चाहिँ दे मेन्सन दोज काइन्ड अफ कस्ट एज वेल. पर but that cost is more you know like student को case basis. If you are living on campus, यदि on campus compulsory छ भने that living cost gonna be applicable for you. Again, on campus बस्दाखेरि पनि which resident hall कुन टाइपको खाना प्लान लाइक डाइनिङ प्लान हजुरले पिक गर्नुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन सक्छ. बट इफ यु लिभ अफ क्याम्पस हजुरहरू चाहिँ कस्तो अपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्छ अनि हाउ मेनी रुममेट्स यु हेभ, यस्तो कुरामा चाहिँ लिभिङ कस्ट डिपेन्ड हुन सक्छ. सो मोस्ट अफ टाइम अब मेरो एक्सपिरियन्समा हाम्रो एक्सपिरियन्समा के छ भनेपछि लिभिङ कस्ट चाहिँ I-20मा जति मेन्सन छ त्योभन्दा चाहिँ लेस हुने गर्दछ. सिन्स वी काइन्ड अफ सेयर द रुम, हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरूसित अरू स्टुडेन्टहरूसित सेयर गरेर चाहिँ बस्ने हुनाले चाहिँ लिभिङ कस्ट चाहिँ अलि थोरै चाहिँ लाग्ने गर्दछ. अनि मिसलेनियस कस्ट ट्राभल कस्ट चाहिँ केही हदसम्म लाग्न सक्छ. इफ यु लिभ अराउन्ड द युनिभर्सिटीको नजिकै छ भने मोस्ट अफ टाइम हजुरहरूको सटल कस्ट चाहिँ अलरेडी इन्क्लुडेड हुन्छ. सो मेबी ट्राभल कस्ट चाहिँ त्यसमा लाग्दैन. अनि मेबी दे आर मोर अकाउन्टिङ फर हजुरहरू नेपालबाट यता आउँदाखेरि युएस आउँदाखेरि चाहिँ ट्राभल कस्ट जुन हुन्छ त्यो लेखेको हुनसक्छ. सो बट द हजुरहरूले त्यो कस्ट चाहिँ डाइरेक्टली युनिभर्सिटीलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्न. सो इन समरी what I was telling you, a lot of you I know worried about COA कति छ. If less than COA $20,000 हो भनेपछि it's gonna be good भनेर. So instead of COA, you need to look for what are your direct costs and how much is it भनेर. Like maybe हजुरहरूको direct cost नै let's say if it's in really rural area of the US, maybe हजुरहरूको COA is less. Maybe COA is $20,000 and 5,000 is living cost and tuition and fees is 15,000. So if that's the case, maybe that university might not be affordable for to you. So हजुरहरूले यो कुरा बुझ्नु चाहिँ एकदम नेसेसरी छ. अनि
if you get this यदि यो कुरा बुझेको छैन भनेपछि once you come here you'll be in shock किनकि हजुरहरूले maybe you are thinking is gonna be less तर अलि बेसी भयो भनेर. So what happens is usually you need to pay the money once you get your visa or once you come here you gonna enroll for classes अनि हजुरहरूले classes pay enroll भइसक्यो भने you have certain deadline to pay the tuition fee in full अथवा they will also like in most of university हजुरहरूले चाहिँ payment plan मा पनि enroll गर्न सक्नुहुन्छ. So net tuition fee र हजुरहरूको अरू cost जुन चाहिँ direct cost हो त्यो कस्ट चाहिँ हजुरहरूको स्टुडेन्ट पोर्टलमा चाहिँ पोस्ट हुन्छ अनि त्यो पोस्ट भइसक्यो भने हजुरहरूले जति स्कलरसिप पाउनुभएको छ पर सेमेस्टर त्यो चाहिँ डिडक्ट हुन्छ अनि यु एट द एन्ड you submit, I mean, you pay the net tuition fee. So that's how it works. Let me know if you have any question. I know all you guys are asking a lot of questions, especially if you have any questions related to scholarship or cost factor. It would be really great. We'll be explaining in more detail on a like I said, like Simran Bernie said, there are different kind of scholarship in the USA. And you can amaze like how much scholarship US university gave to international students. I think world ko aru university bhanda. I think US ko only university are they don't like kind of most of time they're not gonna discriminate between their national student and their like international student. They have a lot of scholarships. So usually scholarship are either merit based or sometimes they might be need based as well. I'm going to talk more about it. Or they might be some different kind of departmental scholarship or talent based. And they do have waivers funny more like a waivers one and it's a छुट अथवा डिस्काउन्ट टाइपको पनि हुने भयो त्यस्तो टाइपको पनि हुने गरेको छ. Ani, I think let's jump into the merit based. So merit based from the name, it's kind of clear. It's more based on your credential. So Kati University must say they're gonna go give you a scholarship. So either it's gonna be the combination of your GPA and SAT score, or they may give you scholarship purely based on your GPA or purely based on your SAT score. So यस्तो टाइपको स्कलरसिप चाहिँ युजली वेबसाइटमा नै मेन्सन गरेको हुन्छ अनि मोस्ट अफ टाइम इन अ लट अफ युनिभर्सिटिज लाइक is especially let's talk about Texasको युनिभर्सिटीमा they not gonna differentiate between national and international students. So जुन फ्रेसमेनको लागि पाउने चाहिँ यहाँको स्टुडेन्टले पाउनुहुन्छ त्यही चाहिँ इन्टरनेसनलको स्टुडेन्टले पाउनुहुन्छ अनि दिस माइट रेन्ज फ्रम फ्यु $1000 टु फुल ट्युसन्स युजली चाहिँ हामीले देखेको चाहिँ धेरै युनिभर्सिटीमा चाहिँ इन एभरेज इट्स अराउन्ड 60% to 70% अनि कुनै कुनै चाहिँ अब मेरिट बेस्ड नै पनि स्कलरसिप पनि कम्पिटेटिभ टाइपको चाहिँ हुन सक्छ. सो वाट डज द्याट मिन इज जस्ट हजुरहरूको क्रेडेन्सियल मात्र होइन कि you may have to submit different applications with the essay, letter of recommendation, resume यसरीहरूले चाहिँ हजुरहरूले मेरिट बेस पनि स्कलरसिपमा चाहिँ कम्पिटेटिभ हुन सक्छ अनि अब this depends upon the universities. Like certain युनिभर्सिटीमा चाहिँ एउटा कट अफ डेडलाइन हुन्छ अनि त्यो डेडलाइन भन्दा अगाडि हजुरहरूले सबमिट गर्नुभयो भने सबै स्टुडेन्टलाई चाहिँ दे गन अफर द स्कलरसिप तर कति युनिभर्सिटीमा दे विल ह्याभ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ बेसिस मिनिङ वाट डज द्याट मिन भनेपछि यदि हजुरहरूले छिटो अप्लाई गर्नुभएको छ भनेपछि दे गन लाइक गिभ यु लाइक स्कलरसिप more. So the biggest thing is you apply more on a I think that's about it. And like some university मा चाहिँ के हुन सक्छ भने maybe they have limitations how much merit based scholarship they're gonna offer to international students. तर a lot of university मा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन अनि like in some like really rare cases there might be full ride scholarship as well. Most of cases मा full ride scholarship automatic चाहिँ हुँदैन. Full tuition सम्म चाहिँ it might be automatic. Maybe they're gonna evaluate your credential. Maybe they're gonna do holistic evaluation of credential and they're gonna offer you a scholarship.
but यदि full ride scholarship छ भने it's gonna be the competitive one. Maybe it will be endowed scholarship कुनै specific donor को नामबाट अथवा स्पेसिफिक अर्गनाइजेसनको नामबाट चाहिँ फुल राइड स्कलरसिप हुन सक्छ यदि मेरिट हो भने अनि युमा like I said before, you may have to submit different kind of applications thing like essay, letter of recommendation, your resume. Maybe it might be uh, followed by the interview as well. So in last semester हामीले चाहिँ अब धेरै स्टुडेन्टले सोध्नुहुन्छ how much you need to get for SAT लाइक फुल ट्युसन अथवा फुल राइड पाउनको लागि चाहिँ कति पाउनु पर्ने हुन्छ भनेर धेरै स्टुडेन्टले सोध्नुहुन्छ. सो मोस्ट अफ टाइम वाट वी सी इज इट डिपेन्ड्स अपन युनिभर्सिटी बट हामीले चाहिँ यदि 3.5 जिपिए भन्दा एबभ र एसएटी स्कोर 1220 छ भने there might be very good chance if you apply early there gonna be some full tuition scholarship. तर फुल राइड स्कलरसिपको लागि चाहिँ you need to have beyond your GPA and SAT score. So in last semester we had two students जसले चाहिँ यस्तो फुल राइड स्कलरसिप पाउनु भएको थियो अनि the kind of scholarship they got it was competitive and they applied for certain scholarship. They were selected for the interview and next step was they got the interview done and they were offered those scholarships. So on those full ride scholarships everything was covered, I think, except for the international health insurance part. They did not have to pay anything to university. Even the living and dining was covered. So this is about the merit based scholarship and so need-based scholarship, and this is very specific scholarship. Maybe a lot of universities, especially public universities, not gonna offer to international students. But यो कसरी हुन्छ भनेपछि there is a concept in the US हजुरहरूले कति amount of tuition fee पे गर्ने भनेर it's gonna depend upon your maybe family को net income मा चाहिँ depend हुन्छ अनि for the national students, American students who are based within the US, उनीहरूको लागि चाहिँ university gonna ask different kind of form, especially tax documents अनि FAFSA is the one of them. For national student, family income कति छ कति पे गर्न सक्नुहुन्छ भनेर तर international को लागि चाहिँ FAFSA is not applicable. So some university use different kind of form. One of them is maybe college board ko CSS profile. Acha they might have their own form as well. ISPA भनेर they might have one form. And त्यो form मा चाहिँ they're gonna ask you all the financial detail of your family अनि how much your family can contribute and based on that they're gonna give you a scholarship. So this sounds really good but unfortunately this is not available in all the university. This will be available in more selective universities अनि कति university especially private university मा चाहिँ हजुरहरूको एडमिसन डिसिजन पनि यदि हजुरहरूको सर्टेन अमाउन्ट हजुरले तिर्न सक्नुहुन्न भनेपछि मेबी दे नट गन एक्सेप्ट यु तर देयर इज वान अफ द डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट विच इज कल्ड निड ब्लाइन्ड भनेर अनि निड ब्लाइन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने दिस इज फर स्पेसली फर आइभी लिग युनिभर्सिटिज दे नट गन सी लाइक हजुरहरूको चाहिँ निड कति छ यदि हजुरहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट भयो भने दे गन मिट युर all the need. तर अब certain let's say you are applying to XYZ university and that university doesn't have the policy for the need blind and let's say your need is let's say you can only pay $20,000. Usually private university cost is very high. Maybe it's $60,000 and maybe let's say you can only pay $10,000. So it's the case man saying about university have certain choice. Maybe our income margin if they consider for admission factor, maybe they're gonna directly reject you. So let's say maybe they're gonna reject you because of the cost. Also they can give you admission, maybe they're not gonna fulfill your all your need. So instead of $10,000, may I ask you to pay $20,000. So if they may say like $20,000 pay गर्ने हो भने we gonna accept you भनेर त्यस्तो दिन सक्छ. If need blind policy छ भने if you get accepted they're gonna make you pay only $10,000. They're not gonna make you pay more than that. So त्यसरी चाहिँ काम गर्ने गर्छ अनि it's always good to ask like if you applying to any university maybe if it's not mentioned in even in the your website it's always
good to ask, especially to financial aid office, is there any kind of need-based scholarship for international student? Or what you can do is once you get accepted, a lot of time university use this kind of portal. They call it like different, जस्तै कि युनिभर्सिटीको mascotको नामबाट they call that portal, like सबैको आफ्नो scholarship portal हुन्छ, अनि त्यो पोर्टलमा पनि गएर you can try to find if there is any need based scholarship for international student, or there is a need based scholarship अनि it's applicable for international student भनेर पनि you can try to find that. I think those these are really good things if you can get one. अनि अर्को भनेको I think this is very important. So waivers in a also international student scholarship bhanera. So one of the things you need to understand, public university ko tuition rates, like the tuition rate I was talking about before, they have different two different kind of tuition rates. So एउटा tuition rate हुन्छ, it's for the in-state student. So let's give the example of the California. So हजुरहरू, let's for example you are a national student and you are based in California, अनि last year चाहिँ हजुरहरूको फ्यामिलीले क्यालिफोर्नियामै बसेर they pay taxes inside the California भन्यो भने त्यहाँको पब्लिक युनिभर्सिटीमा चाहिँ you will be eligible for in-state tuition rate. तर अनकन्टेम्प अर्को साइडमा चाहिँ maybe you were outside of California or you were an international student, अनि भनेपछि हजुरहरूलाई चाहिँ एप्लिकेबल हुने ट्युसन रेट चाहिँ आउट अफ स्टेट ट्युसन फी रेट हुन्छ. अनि युजली के हुन्छ भने युजली 2 times to 3 times चाहिँ हुने गर्दछ आउट अफ स्टेट ट्युसन फी. फर इक्जाम्पल इन्स्टेट ट्युसन फी फर 12 credit hours को like 10,000 थियो भनेपछि maybe out of state tuition fee is $27,000, also maybe 30,000 or even 35 in some cases. So यस्तो sky rocketing difference चाहिँ हुने गर्दछ. अनि अब so there is like a like in example I said there is a exam like a kind of difference of $20,000 instead of out of state tuition fee बारेमा. So अब university specific चाहिँ के हुन्छ भने maybe some university will waive that difference of in-state and out of state. So कति युनिभर्सिटीले चाहिँ maybe they have some requirement, maybe GPA, maybe they might have some volunteering requirement, त्योहरू भएर चाहिँ they may waive like totally नै 100% नै त्यो डिफरेन्स चाहिँ वेभ गर्न सक्छन्. अथवा कति युनिभर्सिटीले चाहिँ दे गर्न लेट्स से वेभ सर्टेन पार्ट अफ इट, लेट्स से maybe 50% of the differential or maybe 60%. And this thing is also applicable for graduate students. Like in some university, if you get some kind of assistantship, either research, graduate, or teaching, they will do the same thing. Maybe they will waive 100% of differential. Also, Pune University, they will waive like whole tuition fee, like instead out of state, they may waive everything as well. There are most of parts that they differential waive गर्छ. And I know like a lot of you, especially applying for the you from ISN, we do apply a lot in Texas University, ma. So why do we do that is, so one of the best thing about Texas University is that if you get, let's say, at least $1,000 scholarship, you will be eligible for in-state rates automatically. So what does that mean? So मैले चाहिँ अघि नै explain गरेको चाहिँ merit based scholarships, except for few really competitive Texan universities, every university there is merit based scholarship, especially for bachelor students. So maybe they're gonna give you merit based scholarship based on SAT or GPA. Sometimes some university also care about class ranking. So हजुरहरूले certain GPA submit गर्नु भयो भने, unless you kind of submit a letter from your high school, you're mentioning your class rank, they're going to evaluate ranking on their own, and they're going to consider ranking for the scholarship. So based on those credentials, they're going to give you, let's say, certain scholarship. Let's say they give you $6,000 scholarship, merit based 6,000. So त्यो भयो भने के हुन्छ भनेपछि युजली सबै युनिभर्सिटीमा चाहिँ टेक्सासको मोस्ट अफ युनिभर्सिटिजमा चाहिँ institution rate for undergraduate student is
12,000 and out of state is $24,000. So what gonna happen is if हजुरले 6,000 पाउनु भयो भने your tuition rate would be $12,000 instead of $24,000. The यो चाहिँ अब competitive waiver भनेर भन्छ. And for graduate student as well this is applicable. So if you get any kind of assistantship or at least $1,000 scholarship you'll be eligible for that. अनि अनि त्यसपछि instead भयो भने your tuition fee is down to $12,000. On the top of that you are also getting $6,000 merit based scholarship. So that will make your tuition fee 6,000 per year. And definitely this is not the direct cost. There might be other direct costs involved to it. Like I was saying, Texas ma health insurance is a big part. You need to consider like it almost $3,000 a year. Like health insurance ko lagi, and there is an option in a lot of university after a semester you can have health insurance from outside. So Texas University really good for like Nepalese student. That's why in ISN we focus a lot of Texas universities, ma'am. So that's about the waivers and international scholarships. Let's talk more about these other scholarships. So other, what does other mean is beside the scholarship I mentioned, there might be certain departmental scholarship. Maybe let's say you are applying for the electrical engineering, and maybe electrical engineering for the freshmen, they might have departmental scholarship as well. So what you need to do is maybe once you get accepted, reach out to your department directly to see if there are any departmental scholarship for freshmen. So त्यस्तो छ भने they may ask you to submit different kind of applications again. Maybe they will direct you to some portal and tell you apply from there. And they also have some kind of special scholarship as well. Maybe you do have certain talent, maybe you play certain instrument, or you are the, let's say you do debate or you have some kind of talent. So भनेपछि they may have certain talent based scholarship as well. अनि अर्को चाहिँ a big part is honors college. So within the campus, there is something called honors program अथवा honors college भनेर हुने गर्दछ. अनि त्यसमा चाहिँ certain स्टुडेन्टहरूलाई मात्र you can apply to those honors college as a freshman, as an international freshman as well. अनि त्यहाँ हजुरहरू इनरोल भयो भने maybe automatically you might be offered some scholarship अथवा त्यहाँ चाहिँ certain number of applications पनि हुन सक्छ as a like एज अ फ्रेसमेन चाहिँ स्कलरसिप अप्लाई गर्न सक्ने. अथवा कति केसेसमा चाहिँ अब वन्स यु कम हियर लाइक अनर्स कलेजमा इनरोल छ भनेपछि वन्स यु कम हियर एन्ड यु हेभ जिपिए फ्रम द्याट युनिभर्सिटी भनेपछि यु क्यान अप्लाई टु अनर्स कलेजको स्कलरसिप. सो दोज आर द स्कलरसिप आई थिङ्क. So uh, like I was saying before, like talent based or athlete based pani huna sakcha. Maybe you play football, soccer really good. Maybe you want to be a part of soccer team here in the university. So त्यस्तो छ भने if you get, let's say, selected, it's not gonna be easy. It's gonna be very competitive process. Usually कोचहरूले they gonna give take your trials, like especially sports team मा जान छ भने you can get this talent based, even athlete based scholarship as well. So uh, in lump sum, what I'm in summary, I'm gonna tell you is if you want to apply for a scholarship, different kind of scholarship, one thing is you need to apply early. And next thing is you need to reach out to your different people, your department, your let's say your financial aid office, and see what kind of scholarship are available for international students. One of the things we do at ISN is, so as you might have seen before, हामीले चाहिँ स्पेसिफिक युनिभर्सिटीमा एप्लिकेसन फी वेभर गरेर स्पेसिफिक युनिभर्सिटीको एप्लिकेसन प्रोसेस मात्र किन गरिरहेको छौँ भने we do have prior knowledge about those university, and we know those university would be cost effective for international student, especially for Nepalese student. अनि त्यो हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीमा गरिरहेको हो. अनि अन द टप अफ द्याट अनि जो स्टुडेन्ट चाहिँ हाम्रोमाबाट अप्लाई गर्नुहुन्छ, we tell them
there are this kind of scholarship and you need to apply for it. So we do create the university specific group chat and studentहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ time to time inform गरिराख्छौँ कि you need to do this. So with this, I'm gonna pass along to Simran Bani to talk about tips and tricks to maximize scholarships. So, thank you, Dai. So, let's move on to tips and tricks to maximize scholarships in US universities. So, as you can see in the slide, so पहिला भनेको चाहिँ you need to start early to look for scholarships. किनभने धेरै स्कलरसिपहरूको चाहिँ अर्ली एप्लिकेसन डेडलाइन्सहरू हुन्छ, त्यो भएको भएर चाहिँ यु निड टु स्टार्ट अर्ली टु लुक फर भेरियस स्कलरसिप्स है. सो अर्को भनेको चाहिँ रिसर्च एक्सटेन्सिभली है. यु निड टु लुक फर स्कलरसिप्स इन भेरियस सोर्सेस, जस्तै युएस युनिभर्सिटीको वेबसाइट्सहरू है, अनि अर्को लोकल अर्गनाइजेसनहरूमा at a very early age है, so that you don't miss the deadlines of the scholarships. So अर्को भनेको चाहिँ you need to maintain a strong academic record है. धेरै स्कलरसिप्सहरू चाहिँ मेरिट बेस नै हुन्छ युएस युनिभर्सिटिजमा. सो त्यही भएको भएर चाहिँ you need to focus on your GPA and maintain it है. अनि if not, you can do better in your SAT scores or ACT scores है. सो अर्को भनेको चाहिँ इङ्गेजिङ इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज हो, or कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट, भलिन्टियर वर्क, कम्युनिटी सर्भिसहरूमा. यस्तो कम्युनिटी सर्भिसहरूले गर्दा पनि यु क्यान इन्हान्स your स्कलरसिप एप्लिकेसन. अनि as many scholarships value well-rounded individuals, so participate in extracurricular activities आफ्नो कलेजहरूमा एन्ड लिडरसिप रोल्सहरूमा नि पार्टिसिपेट गर्नु, सो द्याट यु क्यान लाइक आफ्नो स्कलरसिपको चान्स चाहिँ बढाउनुको लागि. सो अर्को भनेको चाहिँ लेटर अफ रेकमेन्डेसन हो. यो लेटर अफ रेकमेन्डेसन चाहिँ एकदमै ठुलो रोल खेल्छ स्कलरसिपमा. सो बिल्ड स्ट्रङ रिलेसनसिप आफ्नो टिचरहरूसँग, आफ्नो मेन्टरहरूसँग, जसले चाहिँ तिमीलाई एकदमै स्ट्रङ लेटर अफ रेकमेन्डेसनहरू लेखिदिन्छ. अर्को भनेको चाहिँ अप्लाइङ फर मल्टिपल स्कलरसिप्सहरू हो. सो अप्लाई टु मेनी स्कलरसिप एज पोसिबल. एउटा मात्र स्कलरसिपमा मात्र अप्लाई नगर्ने, तर धेरै स्कलरसिपहरूमा अप्लाई गर्ने के, सो द्याट यु क्यान इन्क्रिज यर चान्स अफ रिसिभिङ भेरियस फाइनेन्सियल एड्सहरू. सो अर्को भनेको एक्सप्लोरिङ टु भेरियस स्कलरसिप्स युजिङ सर्च इन्जिन्सहरू, जस्तै मैले भने जस्तै युएस युनिभर्सिटिजको वेबसाइट्सहरूमा चाहिँ धेरै स्कलरसिप्सहरू अभाइलेबल हुन्छ. सो आफ्नो प्रायोरिटी अनुसार, आफ्नो निड केमा म्याच हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ यु क्यान फाइन्ड यर स्कलरसिप होइन, अन यर प्रायोरिटी. सो अर्को भनेको चाहिँ डेमोन्स्ट्रेटिङ फाइनेन्सियल निड्स. सो कुनै कुनै युनिभर्सिटी युएस युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ स्कलरसिपहरू निड बेस पनि हुन्छ. सो बी प्रिपेयर टु डेमोन्स्ट्रेट यर फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन्स टु दोज युनिभर्सिटिज, सो यु क्यान रिसिभ यर निड बेस स्कलरसिप्सहरू. So let's move on to the another slide. सो यो चाहिँ मैले किन राखेको भने यसमा चाहिँ यो चाहिँ एप्लिकेसन फी वेभियर्सहरू छ. यो चाहिँ अन्डर ग्रेजुएटको लागि हो. सो यो चाहिँ फलको लागि हो. यु क्यान सी भेरियस युनिभर्सिटिज द्याट वी आर एसोसिएटेड विथ. त्यो भनेको टेक्ससहरू, युनिभर्सिटी अफ नर्थ टेक्सस, युनिभर्सिटी अफ न्यू मेक्सिको, साउदर्न इलिनोइस युनिभर्सिटी, मिड वेस्टर्न. सो बेसिक एप्लिकेसन फीहरू पनि हामीले लेखिदिएको छौँ. र हजुरहरूले आइएसएनबाट अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ कति चाहिँ फी वेभियर हुन्छ, एप्लिकेसन फी वेभियर पनि हामीले सँगै राखिदिएको छौँ. सो डु अप्लाई फ्रम आइएसएन इफ यु आर अप्लाइङ टु युएस. Yes, so what I want to add is, uh, so yeah, tips and tricks. One of the things I think we did not mention what is, there is external scholarship as well. Like कति organizationहरूले चाहिँ external scholarship पनि दिने गरेको छन्. So maybe you want to research about those as well. युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा पनि लिस्ट हुन सक्छ, अथवा different search engineमा पनि you can find those external scholarship. अनि soon we're gonna publish in our Facebook pages and other social media pages. हामीले चाहिँ we also provide external scholarship for the students who come to University of North Texas मा. So one time $500 scholarship हामीले चाहिँ support गर्ने गरेको छौँ. I think last semester for the spring
student who came last fall semester, we're gonna offer a scholarship to next spring semester, and we have selected around 13 or 15 students. So हामीले चाहिँ त्यो पनि provide गर्ने गरेको छौँ. Soon we'll publish the application for it. So how it works is you need to submit our application, and at the same time you need to submit application to university, and once you get your visa you come to US. In your second semester you gonna get that scholarship. Otherwise, if you go to different university, maybe you're not gonna enroll in second semester, you transfer into different colleges, you might not get those scholarships. So यो चाहिँ हुन्छ. अनि next thing about waivers. So uh, so in most of cases, student asks for like, do you have application fee waiver code? We don't. Unfortunately, we don't. Most of these, not, if not all, your waivers these are ISN sponsored waiver. So हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै कोड अथवा कुनै अरू किसिमको ट्रिक्स युज गरेर चाहिँ वेब गरेको होइन. So for let's say for the Texas State University, so what we are doing is out of $90, you're gonna pay $45, and we're gonna take care of half of it, for which is $45. So यसरी चाहिँ काम गर्छ. अनि since this session was more focused for the undergraduate student, we only put the information for undergrad, but we do have waivers for graduate student as well. And for graduate student, we may have different universities. Some of are same, some might different. So if you are graduate student, you can apply from you from ISN as well. So back to Simran Baini. So if you want apply through us, so graduation ग्रेजुएटको लागि चाहिँ यता मैले लिङ्कहरू प्रोभाइड गरिदिएको छु वेबसाइटहरूको लागि होइन. सो त्यसमा गएर चाहिँ फर्म फिल आउट गर्नु. सो वी विल रिच आउट टु यु इन 5 to 6 days. अन्डर ग्रेजुएटको लागि पनि मैले त्यहाँ लिङ्क प्रोभाइड गरिदिएको छु. सो न्युज लेटरहरूको लागि पनि त्यहाँ मैले लिङ्क राखिदिएको छु. सो भेरियस इन्फर्मेसनहरू पनि त्यहाँबाट आउँछ. सो हाम्रो सोसियल मिडिया पेज भनेको फेसबुक र इन्स्टाग्राम हो. एज अहिले टिकटक ब्यान भएको छ. अहिले हामी फेसबुक र इन्स्टाग्राममा छौँ एट आइएसएन स्टडी. सो वी विल बी कन्डक्टिङ यस्तो सेमिनार्सहरू every week. Also, we will do student series every week where student can ask us different questions related to US universities and we will answer it thoroughly to you. Okay. So if you guys have any question, you can comment down and we will respond to you. Okay. So I think we do have a lot of questions. Uh, so let's do this. तिमी चाहिँ question पढ अनि maybe I will answer them. Especially question छ भनेपछि. I think can you see the questions? यता ऊ चाहिँ पठाएको छ आफ्नो +2 को मार्क्सहरू चाहिँ पठाएको छ. Right. सो यस्तो मार्क्सहरू चाहिँ यता भन्दा नि बरु सिधै नै त्यो फर्म फिलअप गर्दा हुन्छ आफ्नो है. Right. So I think एउटा एकजना भाइले चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको छ. He is in class 12 and he want to apply to USA and he want to get engaged with ISN as well. What he can do भनेर. So हामीले चाहिँ के गर्ने गरेको छौँ. One of the program we run is ISN ambassadors program. अनि last year, I mean this year we are doing that, and we got the applications 180 वटा एप्लिकेसनहरू सबमिट भएको थियो throughout the नेपालबाट. And out of those 180 applications, we selected 20 applications for the interview. And out of 20, we selected 10 as a finalist. So what is that ISN ambassadors program is? We do provide special mentorship to the few selected students. And one of the big part of ISN ambassador program is we let them do some kind of project. Jun project गरेर चाहिँ they get some kind of experience before coming to USA. Maybe that will help them to be more independent, work in a team. यस्तो टाइपको चाहिँ they get the experience. अनि biggest financial benefit is kind of a scholarship you can consider. We're gonna take care of two different fees. Service fee, which is $350 at this moment, and MRB fee, which is $185. So यदि उहाँहरू यदि हजुरहरू चाहिँ एम्बेसडर्स प्रोग्रामको लागि सेलेक्ट हुनुभयो अनि भनेपछि we gonna take care of those two fee. Unfortunately, we don't have such program for graduate student at the moment, and this would be
यो भाइले चाहिँ मेन्सन गर्नुभयो सी he is in class 12 and here it's going to be applicable for him, so it's going to be applying for fall 25 I think. Okay, so fall 25 को लागि छ भनेपछि it's going to be applicable. Soon we will publish the link maybe next year 2024 मा चाहिँ हामीले publish गर्नेछौँ यसको बारेमा. So you can keep checking our social media page. अनि we do have Facebook group as well. हजुरहरूले जोइन गर्नु भएको छैन भनेपछि युएसए स्टुडेन्ट भिजा हेल्प नेटवर्क भनेर आई थिङ्क वी डु हेभ नेम अफ द्याट ग्रुप युएस भिएन भनेर हो कि समथिङ लाइक द्याट इट्स वी डु हेभ फेसबुक ग्रुप. सो हजुरहरूले त्यो फेसबुक ग्रुप भएर पनि यु क्यान गेट अप टु डेट इन्फर्मेसन अबाउट आइएसएन स्पेसली हजुरहरू प्लस टूमा हुनुहुन्छ भनेपछि. सो अर्को क्वेसन चाहिँ यता के छ भने जिआरईले चाहिँ स्कलरसिप इन्हान्स गर्छ कि गर्दैन भन्ने छ. okay, so that's a really good questions I think. So SAT, SAT for undergraduate student and GRE, GMAT for graduate student भनेर हामीले सुन्ने गर्छौँ. सो एसएटी र एसइटीको चाहिँ स्कलरसिपमा चाहिँ एकदमै बिग पार्ट हुने गर्छ. तर अनफर्चुनेटली जिआरई अथवा जिम्याट भनेको चाहिँ इट्स मोर लाइक अ एडमिसन टेस्ट हो. सो दे गन इम्प्याक्ट युर एडमिसन्स नट बट स्कलरसिप चाहिँ ओके लेट्स से हजुरहरूले जिआरईमा 300 ल्यायो भने यति हुने अथवा 315 ल्यायो भने यति हुने भनेर I have not seen that in any university. But what happens is कति युनिभर्सिटीमा चाहिँ एडमिसनको लागि कम्पलसरी हुनसक्छ जिआरई जिम्याट. एडमिसनको लागि अब कतिमा चाहिँ कम्पलसरी नहुन पनि सक्छ. तर कति युनिभर्सिटीमा कस्तो हुनसक्छ भने not required for admission but required for assistantship. डिपार्टमेन्टले यदि एसिस्टेन्टसिप कन्सिडर गर्नु छ भने हजुरको एप्लिकेसन मेबी मोर कम्पिटेटिभ हुनसक्छ हुनुपर्ने हुनसक्छ. अनि वान अफ दोज लाइक कम्पिटेटिभ बनाउने वान अफ द फ्याक्टर भनेको जिआरई र जिम्याटको स्कोर हो. सो त्यसरी चाहिँ हुन्छ ग्रेजुएट स्टुडेन्टको लागि. यता ठकुर सञ्जीवले चाहिँ हेल्प मी फर माई अपकमिङ भिजा इन्टरभ्यू भनेको छ. सो हामीले चाहिँ वेबिनार्सहरू गरिरहेकै हुन्छ. सो प्लिज जोइन त्यो वेबिनार्सहरू. यसमा चाहिँ भिजा इन्टरभ्यूहरू भन्ने टपिकहरू पनि हुन्छ. सो त्यसमा जोइन गर्यो भने यु क्यान गेट हेल्प. राइट. एन्ड नेक्स्ट थिङ इज सो हामीबाट अप्लाई गर्ने स्पेसली फलको लागि अप्लाई गर्ने स्टुडेन्ट्सको लागि वाट वी डु इज वी kind of do at least 3 series specific to visa interviews. And each student ko lagi we do mock twice pani. Spring ko lagi pani we do for few students. But unfortunately spring ko time period यति short हुन्छ त्यो प्रोग्राम राम्ररी कन्डक्ट गर्न भ्याउँदैन. तर फलको लागि अप्लाई गर्नेको लागि चाहिँ we do that. अनि नेक्स्ट थिङ इज अनि अनफर्चुनेटली हामीले चाहिँ यो प्रोग्राम स्पेसली भिजा इन्टरभ्यू प्रिपरेसन चाहिँ वी ओन्ली डु फर स्टुडेन्ट्स हु अप्लाई थ्रु अस. a lot of our webinars हुन्छ नि the session like we do like this one it's open to everyone. But unfortunately interview preparation is only for our students. So why would we do that is uh, we do have more better understanding about our students. And at the same time if we make it for open for everyone, there are going to be thousands of students from Nepal just let's say interview preparation ko lagi one-on-one personalized help stick garnu huncha. But unfortunately we do not have resources for it. And being an online company with the limited resources we cannot accommodate every student. That's very unfortunate. In future we would love to is regardless student ले चाहिँ ISN बाट apply गर्नु भएको छ कि छैन we might able to help. But unfortunately at this moment हामीले चाहिँ सबैलाई पर्सनलाइज इन्टरभ्यू प्रिपरेसनको लागि चाहिँ हेल्प गर्न चाहिँ सकेको छैनौँ. ओके लेट्स मुभ टु अनदर वान. अर्को क्वेसन चाहिँ अहिलेको स्याट स्कोर पठाएर चाहिँ I-20 मगाएर भिसा इन्टरभ्यू बुक गर्ने अनि फेरि अर्को स्याट दिएर चाहिँ नयाँ I-20 मगाउँदा भिजा इन्टरभ्यूमा के लिएर जानुपर्छ? Okay, so here is the thing. So this is very much very university specific question I think. So कति युनिभर्सिटीमा चाहिँ के हुन्छ भने let's say they have deadline till let's say June 1. अनि
you send one SAT score, you get the scholarship, and if you retake a SAT, and you maybe get a higher score भनेपछि अब कति युनिभर्सिटीमा चाहिँ दे मे बम्प यर स्कलरसिप सो उनीहरूले चाहिँ स्कलरसिप चाहिँ हजुरको अलिकति इन्क्रिज गरिदिन सक्छ सो दिस इज ट्रु फर टेक्सास स्टेट युनिभर्सिटी टेक्सास स्टेटमा हजुरहरूले अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने दिस इज ट्रु यदि कुनै कुनै युनिभर्सिटीमा चाहिँ हजुरहरूले फर्स्टमा जति पाउनुभयो त्योभन्दा चाहिँ इन्क्रिज नहुन सक्छ लेट्स से युनिभर्सिटी अफ नर्थ टेक्सस हजुरहरूले त्यहाँ जति फर्स्टमा पाउनुभयो नेट दे नट गन इन्क्रिज रिगार्डलेस हाउ मच like a better SAT score you get. So यस्तो केसमा if you get more scholarship हजुरहरूले चाहिँ definitely you want to get updated I-20. So once you submit your like get the scholarship if you get the scholarship later you can submit that to international office. They're gonna issue they're gonna issue you a new I-20. So हजुरहरूले चाहिँ त्यही नयाँ I-20 चाहिँ लिगेर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ सो या आई होप इट आई आन्सर द क्वेसन यही नै क्वेसन थियो है अर्को चाहिँ कुनै कुनै युनिको पोलिसी हुन्छ कि सुरुमा चाहिँ जिरो स्कलरसिप अनि पछि चाहिँ पर्फर्मेन्स बेस स्कलरसिप सो आई थिङ्क द्याट लेट्स टक अबाउट द्याट अब दिस द्याट इज भेरी रेयर युजली चाहिँ हजुरहरू एज अ फ्रेसमेन जति बेला आउनुहुन्छ त्यति बेला नै हजुरहरूलाई म्याक्सिमम स्कलरसिप अफर गरिन्छ तर ग्रेजुएट स्टुडेन्टको केसेसमा चाहिँ के हुन सक्छ भने once you come here and have established GPA from that university maybe you might be eligible to apply for certain scholarship so हजुरहरूको ग्रेजुएट स्कुलले चाहिँ करेन्ट स्टुडेन्टलाई भनेर सर्टेन स्कलरसिप चाहिँ ओपन गरेको हुन सक्छ maybe you can apply for that तर automatically चाहिँ like let's say you come to G with zero scholarship here अनि हजुरहरूले राम्रो maybe you get the 4.0 GPA they're not gonna offer you automatic scholarship अनि this is more applicable for the bachelor student को लागि चाहिँ एज अ फ्रेसमेन हजुरहरूले जति बेसी पाउनुहुन्छ करेन्टको लागि चाहिँ त्यति हुँदैन अनि करेन्ट स्कलरसिपको लागि इट माइट बी भेरी भेरी मच सेलेक्टिभ अनि मेबी इन्टरनेसनललाई अफर नगर्ने हुनसक्छ सो डोन्ट एक्सपेक्ट द्याट यदि कुनै युनिभर्सिटीमा चाहिँ मैले स्कलरसिप पाएको छैन आम गर्न पर्फर्म वेल इन माई फर्स्ट सेमेस्टर एन्ड गेट मोर स्कलरसिप त्यस्तो चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्नु होला इफ द्याट ह्यापन्स most likely very good chances is you'll have to unfortunately you'll have to transfer out to a cheaper university or the community college so a lot of students so ISN ले चाहिँ ट्रान्सफर स्टुडेन्टलाई पनि हामीले सपोर्ट गर्ने गरेको छौँ इदर दे आर ट्रान्सफरिङ फ्रम युनिभर्सिटी टु कम्युनिटी कलेज अथवा कम्युनिटी कलेज ब्याक टु युनिभर्सिटी वी डु सपोर्ट दोज एप्लिकेसन एज वेल सो especially what we see is a lot of students who come from consultancies उहाँहरूले चाहिँ लाइक कस्ट बारेमा अथवा अफोर्डेबिलिटी बारेमा अथवा त्यो लोकेसनको बारेमा चाहिँ राम्ररी बुझेको हुन्नन् नेपालमा हुँदाखेरि अलि मिसइन्फर्मेसन अथवा मिसगाइड भएको हुन्छ अनि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ एक सेमेस्टर सकेर चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ वी सी अ लट अफ द्याट हियर so I hope you are not going in that route हुन्छ नि so either if you are applying yourself or ISN or consultancy please do thorough research about the university you are going to is it affordable what kind of location is it on so यो सबै बुझेर मात्र हजुरहरूले अप्लाई गर्नु होला सो धेरै क्वेसन चाहिँ के आएको छ भने हामीले कुनै चार्जेस लिन्छ कि लिँदैन र आइएसएनले चाहिँ कसरी मेकअप गर्छ आफ्नो okay कसरी चाहिँ आइएसएनले मेकअप गर्छ प्रोसेसिङ फी बिना भनेर थियो right so here is the thing I think this question is one of the question we get a lot so here is the difference between ISN and other consultancies so like I said in our journey slide you can see let me see so let me explain here okay so this thing was kind of it was started I don't know how many of you kind of know this so it started in 2016 so I started it
2016 देखि नै I was trying to help international student, especially Nepalese student from different Facebook group. म कति group को admin पनि थिए होला अथवा I created those group. यदि हजुरहरूले चाहिँ if you go to some of the biggest group, especially US application help गर्ने अथवा discussion forum भनेपछि if you type my name, you're gonna see a lot of the post and online session like this. So from there, like 2016, I was in Nepal. I was doing all this from Nepal. And in 2017, I moved to US. And in US, I continued my effort. And as I was continuing, it was almost like 5 years. And मैले चाहिँ के देखेँ भनेपछि, okay, so there are three big things. I mean, three three source of help that a student get. So एउटा चाहिँ obviously consultancies agent यस्तो टाइपको भयो. They are doing their thing, maybe they are doing good job, maybe they are doing bad job, they have financial motive. अनि one of the biggest thing is okay, so consultancyहरू छन्, that's good, maybe that's their business. But तर के भयो भने unfortunate भनेपछि they're gonna charge you money but not gonna provide you good service. So they are more like a marketing agents than the counselor. So most of the time they don't even have like enough information to themselves. So त्यो problem भयो consultancies, but अनि student get a lot of help, let's say information from USAF Nepal. अनि USAF Nepal is really good. I would say everyone should visit USAF Nepal. I also went there a lot of times. I attended there a lot of, a lot of series. So at that time, I was really involved with USCF Nepal. They are a good source, but unfortunately, they're not going to process your application. Maybe they're not going to provide you personalized help. So there's a USCF Nepal ko kind of limitation भयो. And the next thing is, I think which is really dangerous is, so I was involved in the Facebook group, and at that time, that Facebook group is only one like standing out एक्लै थियो. अनि there are like we admins were very involved. अनि एउटा यो चाहिँ स्पेसली यो बिस्तारै चाहिँ यस्तो ग्रुपहरू लाइक सेमै नाम गरेर काइन्ड अफ कपी क्याट ग्रुप्सहरू धेरै पपअप भयो. अनि त्यो ग्रुपमा चाहिँ के थियो भनेपछि देयर वाज अ लट अफ मिसइन्फर्मेसन. सो it was not, the information was not coming from reliable source, it was more coming as an opinion अथवा लाइक सुनेको भरमा. सो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ गाइड भन्दा पनि मिसगाइड भइरहेको थियो मोर. अनि एज अ डिस्कसन फोरम, एज अ कनेक्सन, बिल्ड द कनेक्सन विथ द स्टुडेन्ट्स, त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स गुड. तर फर एप्लिकेसन इट वाज नट गुड. सो what I thought is, let's say I'm in the US. I'm already involved in this thing. My passion is, to help students. What I can do more, like not just limited students, like but large numbers student, like मैले के गर्न सक्छु भनेर चाहिँ. So from that point, this company was born. And in 2022 months, we were registered as a company. So our vision is to develop a platform very similar to Common App, अनि जहाँबाट चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ युएस युनिभर्सिटिजमा डिरेक्टली अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. अनि बट द गुड थिङ इज दे गन ह्याभ सपोर्ट अफ सम वान. सो लाइक वी आर डुइङ दिस वेबिनार, वी डु अ लट अफ वेबिनार. अनि अल्सो प्रोभाइड पर्सनल हेल्प. जो स्टुडेन्टले चाहिँ हामीबाट अप्लाई गर्नुहुन्छ मेबी एप्लिकेसनमा, भिजा इन्टरभ्यूमा, once they get the visa, maybe roommate अथवा accommodation findingमा. Even after coming to US, we are involved हाम्रो students को academic journey मा, how they can achieve more or make most about of international student भनेर चाहिँ we do get involved in academic journey as well. We do like visit different university and do different program in our with our students. So this is how we do this is what our organization stand for. तर we don't pass any charges to students. So हाम्रो चाहिँ business model this is not non-profit program organization, this is for profit. तर we don't charge anything to our students. तर हाम्रो चाहिँ अब कसरी चाहिँ हुने गर्दछ भनेपछि, so we are developing this as a kind of marketplace. Like I said, it's going to be more like a common app.
अनि यो मार्केट प्लेसमा चाहिँ it's gonna be like for the university it's gonna be marketplace to get the international student maybe outreach र marketing को लागि युनिभर्सिटीले चाहिँ यो एकदमै एक्सिलेन्ट प्लेटफर्म हुन सक्छ सो यो चाहिँ कस्तो हुने भयो भनेपछि इन स्टुडेन्टको लागि चाहिँ मोर हेल्प पाउने ठाउँ भयो भनेपछि स्टुडेन्टहरूको लागि युनिभर्सिटीहरूको लागि चाहिँ मोर मार्केटिङको ठाउँ भयो सो हाम्रो सोर्स अफ रेभिन्यू भनेको चाहिँ युनिभर्सिटिजबाट छ र युनिभर्सिटिजबाट हुनेछ सो हामीले चाहिँ युनिभर्सिटिजहरूलाई मार्केटिङ अथवा आउटरिचको लागि एउटा स्पेसिफिक प्लानमा चाहिँ हामीले चाहिँ चार्ज गर्ने गरेको छौँ अथवा फ्युचरमा चाहिँ चार्ज गर्नेछौँ सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स तर लाइक अब धेरै स्टुडेन्टले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ भने मेबी दिस इज स्क्याम मेबी दिस इज द्याट अर दिस भनेर बिलिभ मी कुनै पनि स्टेपमा हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई केही किसिमको पनि चार्ज गर्ने छैनौँ अनि आवर कम्पनी गन इट हेज डिफ्रेन्ट भ्यालुज वी रन डिफ्रेन्ट मोडलमा लाइक अब कतिले चार्ज गर्नुहुन्छ द्याट्स देयर थिङ आई डोन्ट नो वाट दे डु तर हाम्रो चाहिँ यस्तो छ अनि हजुरहरूले चाहिँ टाइम टु टाइम चाहिँ वी सी कमेन्ट्स अथवा हाम्रो फेसबुक अथवा सोसियल मिडियामा चाहिँ ओके आई अप्लाई टु आइएसएन अनि पछि आइएसएनले कल मी अनि उहाँहरूले चाहिँ प्रोसेसिङ फी माग्नुभयो भनेर दे कमेन्ट द्याट अनफर्चुनेटली दोज आर मिसइन्फर्मेसन कुनै ब्याड एक्टर्सले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने इफ यु सी जसले त्यस्तो पोस्ट गर्नु भएको छ इफ यु सी देयर प्रोफाइल मेबी फेसबुक प्रोफाइल अथवा सोसियल मिडिया प्रोफाइल दे आर इङ्गेज दे आर वर्किङ इन सम एजेन्सी अथवा सम कन्सल्टेन्सीमा चाहिँ काम गरिराख्नु देखिन्छ सो अनफर्चुनेटली कति कन्सल्टेन्सीले चाहिँ अब आइएसएनबाट चाहिँ धेरै स्टुडेन्टले अप्लाई गरिराख्नु भएको छ मेबी इट इज हार्मिङ देम भनेर चाहिँ दे माइट बी लाइक डुइङ दोज सो हामीले चाहिँ के भन्छौँ भनेपछि हाम्रो प्रोग्राममा आइएसएनको पोर्टलमा हामीले चाहिँ विल कन्टिन्यू टु डु दिस अनि हाम्रो चाहिँ युनिभर्सिटी स्पेसिफिक छ अनि वाट आई वुड रिकमेन्ड इज यदि हजुरहरूले हामीले लिस्ट पब्लिस गरेको नै छौँ एप्लिकेसन फी वेभरको लागि इफ यु आर अप्लाइङ टु दोज युनिभर्सिटी यु सुड डेफिनेटली युज द आइएसएन लाइक हजुरहरूले इभन आफै अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ सेल्फ अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ लेट्स से यु आर डुइङ एप्लिकेसन फ्रम कमन एप द्याट्स ओके विथ अस हुन्छ नि यदि हजुरहरूले सेल्फ अप्लाई गर्नुहुन्छ भने पनि द्याट्स ओके विथ अस बट जस्ट गेट इन टच विथ अस so that we can guide you we do have resources we do have प्रोसेस अलरेडी सबै बनाएको छ यु क्यान गेट बेनिफिट अ लट लेट्स से यु कम टु सम युनिभर्सिटी अनि यता आएर अगेन यु गोना सी आइएसएन लाइक इभन लाइक इफ यु कम फ्रम कन्सल्टेन्सी अनि मेबी यु वेन्ट टु द ब्यारी युनिभर्सिटी वाइल ट्रान्सफरिङ आउट अगेन यु गोना सी द आइएसएन सो आइएसएनले चाहिँ एकदमै इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लाइफमा युएस आउनेकोमा चाहिँ एकदमै भ्यालु कभर गर्ने गरेको छ अनि यु गोना फिल अ लट अफ द्याट once you come to the USA. Orko question to how do community service helps to get scholarship? Okay, so here is the thing. I mean, maybe there might be a lot of scholarship. Just man saying, हजुरहरूको overall performance, what you did outside the classroom ले हेर्न सक्छ अनि it such a scholarship they may ask you to submit the application and application ma maybe they will tell you to mention the activities you did or they will ask you to upload your resume and your resume it will enhance your overall profile अनि अथवा कति युनिभर्सिटीमा यस्तै सर्भिस बेस्ड वाला भनेर पनि हुन सक्छ स्पेशली यो चाहिँ अब once you come to the US अनि one semester यता हजुरहरूले बिताइसक्नु भएको छ भनेपछि you will maybe you will get eligible to apply for such university like what kind of contribution you are making on campus अथवा कम्युनिटीमा कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर so overall हजुरहरूको activities maybe it's a sports or volunteering all this will be helpful अनि it does not mean हजुरहरूको अब यो सब भयो भने डाइरेक्टली हजुरहरूले स्कलरसिप पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन तर स्कलरसिपको लागि कति युनिभर्सिटीमा अथवा कति टाइपको स्कलरसिपको लागि चाहिँ हेल्प हुन सक्छ So next question. Is this the right time to apply for scholarship or late bhaisakyo? Okay, so here is the thing. Our honestly
it's hard to question that. कति युनिभर्सिटीमा मेबी लेट पनि भएको हुनसक्छ, मेबी डिसेम्बर 1 वाज द डेडलाइन फर दिस स्कलरसिप, तर अ लट अफ युनिभर्सिटिजमा चाहिँ डेडलाइन अझै नै छ। सो हजुरहरूले चाहिँ अझै पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ, तर वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्ज राइट एट दिस मोमेन्ट इज इन्टरभ्यू डेट। सो इन्टरभ्यू डेट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अनफर्चुनेटली नेपालमा चाहिँ देयर इज अ सिरियस सिरियस ब्याकलग। लाइक यदि हजुरहरूले फलमा यहाँ युएस आउन छ, इन्टरभ्यू डेट एटेन्ड गर्नु छ भने अहिले नै बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनफर्चुनेटली देयर आर थाउजन्ड्स अफ स्टुडेन्ट वेटिङ फर स्प्रिङ। स्प्रिङको नपाएर दे हेभ टेकन लाइक फलको, अनि अ लट अफ देम गन डेफर द एप्लिकेसन टु फल। द्याट्स गन डिले लाइक इभन मोर न्यू स्टुडेन्ट्सको लागि। सो यो इस्यु हामीले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ वाट वी आर डुइङ एट आइएसएन भनेपछि, लेट्स से यु अप्लाई टु वान युनिभर्सिटी फ्रम आइएसएन भनेपछि एट द सेम टाइम वी अप्लाई टु वान मोर युनिभर्सिटी जुन चाहिँ युजली एप्लिकेसन फी वेभ हुन्छ, र लाइक एट द सेम टाइम दे इस्यु I-20 फास्ट। सो त्यस्तो युनिभर्सिटीमा चाहिँ हामीले अटोमेटिक नै अप्लाई गरिदिइरहेको छौँ हाम्रो स्टुडेन्टको लागि। अनि हाउ डज द्याट हेल्प इज, त्यो भइसक्यो भने छिटै नै I-20 आउँछ युनिभर्सिटीको, अनि युनिभर्सिटीको छिटै I-20 आयो भने इन्टरभ्यू डेट चाहिँ बुक गर्न सकियो। तर एट द एन्ड हजुरहरू अरू कुनै युनिभर्सिटीको लागि पर्खिराख्नु भएको छ, अथवा बेटर मानौ अफर आयो भनेपछि हजुरहरूले इजिली नै इन्टरभ्यू डेट चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीको लागि स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। सो इफ यु डोन्ट डु द्याट मेबी यु विल फेस प्रब्लम इन्टरभ्यू डेटको लागि। इट्स गोन कन्टिन्यू अनफर्चुनेटली 2025सम्म चाहिँ यो ब्याकलग, सिरियस ब्याकलग चाहिँ कन्टिन्यू नै हुन्छ भन्ने चाहिँ एस्टिमेसन छ नेपालको लागि। सो अर्को चाहिँ जिपिए राम्रो हुँदा टेक्सास स्टेट युनिभर्सिटीमा मात्र पाउने हो कि अरू युनिमा पनि पाइन्छ? ओके, सो जिपिए राम्रो हुँदा स्कलरसिप टेक्सास स्टेटमा मात्र पाउने होइन। देयर आर मोर देन 5,000 स्कलरसिप। अनि त्यसपछि देयर आर अ लट अफ युनिभर्सिटिज द्याट प्रोभाइड स्कलरसिप बेस्ड अन जिपिए। अब हामीले चाहिँ किन वी हेभ पब्लिस सर्टेन लिस्ट ओन्ली भनेपछि वी डु एक्सक्लुसिभली वर्क विथ दोज युनिभर्सिटिज। अनि वी नो फर स्योर त्यो युनिभर्सिटीमा आयो भने एज अ नेप्लिज स्टुडेन्ट र इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट चाहिँ it's not going to be that hard. It's hard. Like, okay, you are coming to US as an international student with limited budget. It is hard. don't don't expect it will be very easy. But in compare with other state, or in compare with other university, it's not going to be that hard. Especially financially it will be manageable whenever we have focused certain university only. There are more than 5,000 students. Again, you can do your research, reach out to university, see is it the best fit for you or not. त्यो भनेर चाहिँ हजुरहरू you can find more universities that give like scholarship based on GPA. So what is the right time to apply for fall, and when is the early interview for fall intake? Okay, so like I said before, अहिले नै right time हो। अनि early interview चाहिँ you can attend any time. I think so US embassy-मा चाहिँ पहिले चाहिँ it was different rule. They have changed their rule। अहिले चाहिँ within 1 year को like class start भन्दा 1 year अघिको window time period-मा चाहिँ you can apply, like take your interview at any time. So apply चाहिँ एज सुन एज गर्नु पर्यो, फास्ट गर्नु पर्यो, किनकि like I said interview को डेटको चाहिँ प्रब्लम छ र it will continue to happen unfortunately. यो टेक्सास स्टेटमा चाहिँ कति स्कलरसिप पाउँछ जिपिए बेसमा? Okay, so unfortunately, like I said, ISN अथवा कुनै पनि कतै पनि बाट अप्लाई गर्यो भने एडमिसन स्कलरसिप हुन्छ नि, इट्स नट डिपेन्डेन्ट अपन अस। लाइक कुनै कन्सल्टेन्सीले चाहिँ भन्नुभएको छ ओके इफ यु अप्लाई फ्रम अस यु गोना गेट म्याक्सिमम चान्सेस अफ स्कलरसिप। त्यस्तो हुँदैन अनफर्चुनेटली। इट इज 100% कन्ट्रोल बाई युनिभर्सिटी। युनिभर्सिटीले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। तर वाट ह्यापन्स वेन यु अप्लाई फ्रम आइएसएन भनेपछि हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ गाइड चाहिँ गर्ने गर्छौँ। ओके देयर आर दिस काइन्ड अफ अपर्च्युनिटिज, maybe you want to look into those opportunities, maybe you want to apply for those opportunities। तर हामीले गरेर चाहिँ बेसी स्कलरसिप दिने भन्ने हुन्न। अनि कति स्कलरसिप पाइन्छ भनेर चाहिँ अनफर्चुनेटली हामीले
चाहिँ डिसाइड गर्न सक्दैनौँ। इभन युनिभर्सिटीले पनि हजुरहरूलाई इन्फर्म गर्दैन अन्टिल यु अप्लाई, अनि दे गिभ यु स्कलरसिप डिसिजन कति पाउँछ भनेर थाहा हुँदैन। तर वान थिङ इज फर स्योर, वाट वी नो इज इफ यु गेट 1000, at least $1,000 in any Texan university, except like there are few that kind of applies the exception. All the public university, they're gonna reduce your tuition fee to in-state tuition rate, which is kind of half, almost half. Usually it's a $12,000 go around चाहिँ हुन्छ. For sure, if you receive at least 1,000 competitive scholarship, you will receive in-state tuition rate. सो अर्को क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूबाट कसरी अप्लाई गर्ने भनेको छ, त्यो अघिको स्लाइड राखिदिनु न दाइ, अप्लाई Okay, गर्ने। so we have made our process everything online. So like I said, we are working on in our portal, like beta version is almost ready. But it has a lot of bugs. त्यसैले चाहिँ हामीले हाम्रो पोर्टल चाहिँ पब्लिस गरेको छैनौँ, तर होपफुली विल डु द्याट। त्यो भयो भने हाम्रो पोर्टलमा गएर यु क्यान मेक यर अकाउन्ट लाइक कमन एप एन्ड यु क्यान अप्लाई डाइरेक्टली टु युनिभर्सिटी। तर एट दिस मोमेन्ट वी डु हेभ दिस फर्म्स। यदि ग्रेजुएटको एप्लिकेसन छ भने प्लिज गो टु grad.isnstudio.com and you can apply there. If you are applying as a bachelor student अथवा undergraduate student जसरी अप्लाई गर्नुभयो गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भनेपछि go to uz.isnstudy.com, हजुरहरूले त्यहाँबाट इजिली नै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि regardless where you are, maybe outside the valley, maybe different country, हजुरहरूले जहाँ भए पनि you can apply easily from us. हामीले चाहिँ आवर प्रोसेसिङ टिम चाहिँ हजुरहरूलाई रिच आउट गरेर दे गन फर्दर असिस्ट यु। तर यो गर्दाखेरि वान अफ द बिग थिङ वी गेट इज you need to require to submit a lot of information, some personal data as well. Only one of the big question we get, will it be misused with any way भनेर हामीले चाहिँ कसैको पनि पर्सनल डेटा चाहिँ हामीले चाहिँ मिसयुज गर्दैनौँ। वी आर युएस बेस्ड कम्पनी, वी फलो द बेस्ट प्र्याक्टिसेस हियर। अनि हामीले चाहिँ के गर्ने गरेको छौँ भने यो डेटा हजुरहरूको पर्सनल डेटा चाहिँ कसैलाई पनि हाम्रो फ्यु लिमिटेड स्टाफ who work in processing department, अरू डिपार्टमेन्ट हाम्रै कम्पनीको अरू डिपार्टमेन्टलाई पनि एक्सेस हुँदैन यो डेटा। हामीले चाहिँ एकदमै सेक्योरली राख्ने गरेको छौँ र वी स्टोर दिस डेटा 2 इयर्सको लागि चाहिँ हामीले डेटा स्टोर गर्ने गरेको छौँ। आफ्टर 2 इयर्स चाहिँ सबै डेटा चाहिँ अटोमेटिक नै डिलिट हुने गरेको छ इच स्टुडेन्टको, तर यो डेटा चाहिँ एकदमै सेक्योर हुने गरेको छ। अर्को चाहिँ विदाउट आइएलएसपिटी अप्लाई गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने। So here is the thing, here is the catch. There is some university, let's say, let me mention the name of the university. I think कन्सल्टेन्सीजहरूले एकदमै प्रमोट गर्ने, यदि कुनै कन्सल्टेन्सीले भन्दै हुनुहुन्छ भन्छ नि विदाउट आइएल्स अथवा पिटी यस्तो चाहिँ हुन्छ भनेपछि द्याट वुड बी मेबी आर्कान्सस स्टेट युनिभर्सिटी अथवा युनिभर्सिटी अफ आइडाहो। सो वाट दे डु इज हजुरहरूले चाहिँ +2मा चाहिँ इङ्ग्लिसमा पढ्नु भएको थियो भनेर दे प्रुभ द्याट, अनि त्यो भएपछि आइएल्सको लाइक इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ वेभ हुने गरेको छ। तर द्याट आई डोन्ट थिङ्क एनीबडी सुड गो इन द्याट राउट। फर्स्ट थिङ युनिभर्सिटी अफ आइडाहो अथवा आर्कान्सस स्टेट युनिभर्सिटीमा हजुर आउनुभयो भने most likely you'll have to transfer after 1 semester. It's not, they are not a good fit university for international student, especially for Nepalese student. To transfer गर्दाखेरि you gonna face serious trouble. यता फेरि कम्युनिटी कलेजमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि दे विल रिक्वायर सम काइन्ड अफ इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट। अनि त्यो प्रोफिसियन्सी टेस्ट भएन भने इदर दे नट गन गिभ यु एडमिसन, अर एडमिसन दियो भने पनि दे विल इनरोल यु टु इएसओएल क्लासेस, जुन चाहिँ इङ्ग्लिस क्लासेस हो, त्यसको लागि झनै बेसी पैसा लाग्न सक्छ। सो मैले चाहिँ के हामीले चाहिँ पर्सनली के रेकमेन्ड गर्ने गरेको छौँ भने टेक एटलिस्ट केही न केही भए पनि टेक एटलिस्ट वान अफ द टेस्ट। मोस्ट अफ केसेसमा चाहिँ टेक एसएटीको इङ्ग्लिस सेक्सनमा राम्रो मार्क आयो भनेपछि धेरै युनिभर्सिटीले चाहिँ एज अ इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने गरेको छ। अथवा एसएटी हुन्न भनेपछि टेक डियोलिङ्गो टेस्ट। डियोलिङ्गो टेस्टलाई चाहिँ इट कस्ट ओन्ली $59, अनि मोस्ट अफ टाइम धेरै स्टुडेन्ट चाहिँ अरू टेस्टभन्दा इजी छ भन्नुहुन्छ। अनि डियोलिङ्गो भए पनि a lot of university gonna accept that and you're not gonna face any kind of like trouble in future. Ideally, if you want to take like you are debating like कुन चाहिँ proficiency test लिने भनेपछि you can take let's say IELTS अथवा TOEFL मध्ये एउटा लिन सक्नुहुन्छ, किन those are acceptable by almost all universities.
यदि त्यो लिन मन छैन, इफ यु डोन्ट ह्याभ एसएटी, एसएटीको इङ्ग्लिस सेक्सनमा राम्रो छैन भने यु क्यान गो विथ डियोलिङ्गो। डियोलिङ्गो इज द गुड वान। आई थिङ्क धेरैले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ डियोलिङ्गो पनि। कति हो टेस्ट रिक्वायरमेन्ट ड्युओलिङ्गोको भनेर सुन्नुभएको छ? सो मोस्ट अफ युनिभर्सिटिजमा ब्याचलर स्टुडेन्टको लागि चाहिँ इफ यु गेट 100 अथवा 110, अ लट अफ युनिभर्सिटी गन एक्सेप्ट इट। देयर आर फ्यु युनिभर्सिटी जसले चाहिँ 85 अथवा 95 पनि एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, तर मोस्ट अफले चाहिँ 100 नै रिक्वायर गर्नुहुन्छ। Can we apply to Stanford and Harvard through ISN? So here is the thing. अहिले हामीले भनेको like we said, we work with specific universities अनि हामीले त्यही युनिभर्सिटीमा एम्फेसिस गरिरहेको छौँ। But if you want to apply for different university, you can get in, you can do on your own अथवा you can like get involved with us. Like हामीले यसै वेबिनारमा चाहिँ यसै इन्फर्मेसन सेसनहरू गरिरहेको हुन्छौँ। अनि let's say maybe if you have a specific question, maybe you send a like message to our भन्छ नि social media page। तर unfortunately सब युनिभर्सिटीको लागि we cannot do that किन भनेपछि first of all we do have limited resources हुन्छ नि। If we do that we'll need thousands of more employees which we cannot afford। That's the reality। अहिले starting phase मा चाहिँ we do have certain university, तर in future we will keep increasing the number of university that we work with। त्यो भयो भने we can assist one and one for those applications। एप्लिकेसन पठाएपछिको प्रोसेस एकचोटि भनिदिनु न। Okay, so once you submit the application is it for ISN or university? Okay, let's go in this route। Okay, you submit the application to let's suppose you submit application to ISN। Next thing we're gonna do is our processing team gonna reach out to you and they're gonna talk with you like which university you are interested in applying or you don't know which one you want to apply। and त्यहाँ चाहिँ university selection भयो भने we're gonna ask you to pay the application fee। application fee जुन चाहिँ युनिभर्सिटीलाई डिरेक्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ। since we are waiving the application fee, यो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नै युएस आई मिन डलर कार्डबाट पे गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट्स से देयर इज नो वे टु स्प्लिट। लेट्स से टेक्सास स्टेट युनिभर्सिटीको लागि 45 वी आर वेभिङ। देयर इज नो वे लाइक एप्लिकेसन पोर्टलमा गएर 45 हजुरहरूले आफ्नो डलर कार्डबाट पे गर्ने, 45 हाम्रोबाट पे गर्ने। सो वाट यु डु इज $45 चाहिँ यु पे टु अस नेपाली ब्याङ्कबाट अनि we take that $45 and make it $90। $45 from contribution from us। हामीले चाहिँ हाम्रो कार्ड लिएर चाहिँ युनिभर्सिटीको एप्लिकेसन फर्म फिल आउट गरेर हामीले चाहिँ पे गरिदिने गरेको छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ विल गो अहेड एन्ड डु द सबमिसन फर यु। अनि त्यसपछि चाहिँ we will submit the application along with the required documents। अनि कति टाइम चाहिँ एसएटी अथवा टोफलको स्कोर डाइरेक्टली टेस्टिङ स्कोरबाट टेस्टिङ एजेन्सीबाट पठाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने विल आस्क यु टु डु द्याट अनि त्यति बेला पनि यु क्यान युज आवर कार्ड। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट थिङ इज अब हाम्रो कार्ड हजुरहरूले हामीसित काम गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्ड युज गरेमा वी नट गोना चार्ज यु एक्स्ट्रा लाइक 500 200 भनेर ब्याङ्क्सहरूले जुन चार्ज गर्ने गरेको छन् वी नट गना डु द्याट। सो वी गना लाइक submit the admission documents and once that happen admission decision आएपछि scholarship decision आयो भने we gonna ask you to submit the financial document and we gonna process for I-20 as well। and at this point यो सबै भइरहेको you gonna see that के भइरहेको छ भने you will have full control for your application। so email को लगइन जुन अप्लाई जुन लगइन चाहिँ हजुरहरूको सेयर गर्नु भएको थियो फर एप्लिकेसन पर्पस यु गन ह्याभ द्याट। अनि हजुरहरूले चाहिँ डाइरेक्टली युनिभर्सिटीलाई पनि एट एनी पोइन्ट केही पनि क्वेसन छ भनेपछि हजुरहरूले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। आइएसएन थ्रु अप्लाई गर्दा चाहिँ कति फिस लाग्छ? So once again, there is no processing fee अथवा no service fee। तर युनिभर्सिटीलाई चाहिँ स्पेसिफिक एप्लिकेसन फी हुन सक्छ। लाइक I said, if you are sure which university you want to apply for, you can see कुन युनिभर्सिटीमा कति लाग्ने हो। फर इक्जाम्पल you are applying to University of New Mexico अनि यो यसमा चाहिँ $50 एप्लिकेसन फी छ अनि we gonna like waive 50% of it and you need to pay $25
and which will be paid to the university यो चाहिँ आइएसएन ले लिने चाहिँ हैन सो यु क्यान सी कुनमा गर्दा चाहिँ कति लाग्छ एप्लिकेसन फी भनेर तर एडिसनल कस्ट लेट्स से भिजा इन्टरभ्यू हजुरहरूले पास गर्यो भने अथवा I-20 आयो भने त्यो भनेर कुनै पनि कस्ट छैन अनि आई नो कति स्टुडेन्टलाई डाउट पनि लागिरहेको होला तर बिलिभ मी यु नट गन सी एनी कस्ट एट एनी टाइम हुन्छ नि Which are the universities that you work with? So at this moment, we do have a lot of university that we work with. तर हामीले चाहिँ जुन युनिभर्सिटीमा चाहिँ एप्लिकेसन फी वेभर भनेर पब्लिस गरेको छौँ हामीले त्यही युनिभर्सिटी नै लाइक लाइक फोकस गरिरहेको छौँ अनि यो लिस्ट चाहिँ यो लिस्ट चाहिँ लाइक ब्याचलर र अन्डर ग्रेडको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट छ अन्डर ग्रेडको लागि चाहिँ यो हो ग्रेडको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट छ I submitted an email in ISN form for the admission process, but due to some reason the email seems to not work. Can I change it? Okay, so what you will have to do is हजुरहरूले सबमिट गरेको इमेल काम गरिरहेको छैन भनेपछि when our processing team contact you should let them know कि you want to change your email अनि त्यो भयो भने they will change your email तर if you sometime what happens is हाम्रो प्रोसेसिङ टिम चाहिँ फोनबाट रिच आउट गर्नुहुन्छ अनि इन्टेन्सनली अथवा अनइन्टेन्सनली कति स्टुडेन्टले चाहिँ रङ फोन नम्बर हालेको हुन्छन् अनि त्यो भयो भने चाहिँ कन्ट्याक्ट हुँदैन अथवा फोन गर्दा पनि कल उठ्दैन अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो फेरि फलोअप गर्छौँ वी फलोअप थ्रु इमेल अनि त्यति बेला पनि रङ इमेल हालेको छ भनेपछि चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ हुन भएन if that happens maybe you want to resubmit application with new email and also wrong right phone number and so that we can reach out to you I applied to Texas State from ISN yesterday. I submitted my SAT score today. When will I get my university portal ID and password? so okay um so this thing ISN बाट हजुरको चाहिँ एप्लिकेसन प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट भएर एप्लिकेसन सबमिट भइसकेको छ भनेपछि जुन इमेल सबमिट गर्नु भएको थियो त्यो इमेलमा चाहिँ यु क्यान सी द कन्फर्मेसन युनिभर्सिटीमा एप्लिकेसन सबमिट भएको अनि नेक्स्ट थिङ दे डु इज युनिभर्सिटीकोले चाहिँ नेट आइडी अथवा पासवर्ड सेटअप गर्ने चाहिँ को लागि युनिभर्सिटीले चाहिँ अटोमेटेड इमेल पठाउँछ युजली त्यो इमेल चाहिँ विदिन अ विक पठाउँछ अनि त्यो पठायो भने वी एगेन गन कन्ट्याक्ट यु अनि वी गन आस्क यु टु सेटअप द्याट हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ युजली स्टुडेन्ट फेस ट्रबल त्यसमा चाहिँ डबल अथोराइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो गर्नको लागि स्टुडेन्टले चाहिँ ट्रबल हुन्छ अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ विल असिस्ट सेटिङ अप द्याट अनि त्यो सेटअप गर्दाखेरि कुन पासवर्ड हुन्छ के लगइन हुन्छ यु विल नो एट द्याट टाइम अनि त्यहाँबाट यु विल हेभ फुल एक्सेस टु यर एप्लिकेसन तर यु क्यान चेक यर एप्लिकेसन लाइक इमेल त्यहाँ कन्फर्मेसन आइसकेको छ कि छैन भनेर Is it compulsory for me to submit the college essay, letter of recommendation to ISN Oilenai? Ani, aren't we supposed to send those to universities? Is there a downside if I don't upload the SOP, LOR, etc.? So here is the thing. SOP, LOR, SSA, this is more very university specific thing. And either you are applying for bachelor or master's, त्योमा पनि depend हुन्छ. If you don't have this ready, also if university does not require, maybe ISN लाई नसबमिट गर्दा पनि हुन्छ. तर यदि हजुरको रेडी छ, you know which university you want to apply भनेपछि it's good to submit to ISN किनभने यो सबमिट गर्यो भने we gonna submit this to university on time maybe हजुरलाई स्टेप थाहा नहोला कता सबमिट गर्ने भनेर let's say for some reason you don't want to submit to ISN अथवा you don't want to like you don't have ready हजुरहरूले एप्लिकेसन फिल गर्दाखेरि चाहिँ maybe submit नगर्दा पनि हुन्छ so I think we are around at the end of this live we're gonna take couple of more questions त्यसपछि चाहिँ we gonna end this live like I said before you can see in the this slide also हजुरहरूले अप्लाई गर्नु छ भने यो गर्न सक्नुहुन्छ please do follow us on social media as well अनि पछि yeah अनि we will be hosting such live like Bonnie said before every week and we were gonna do one webinar like this
अनि हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट सिरिज भनेर पनि गर्ने प्लान बनाइरहेको छौँ. सो हाउ इट्स गन वर्क इज वी गन इन्भाइट वान अफ यु हाम्रो लाइभ सेसनमा. अनि त्यो लाइभ सेसनमा चाहिँ यु गन कलेक्ट अ लट अफ क्वेसन्स फ्रम अदर स्टुडेन्ट्स एज वेल. अनि त्यो क्वेसन चाहिँ वी गन आन्सर मोर पर्सनलाइज क्वेसन पनि हामीले आन्सर गर्न सक्छौँ. सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन डुइङ द्याट, प्लिज सेन्ड अस एन इमेल लाइक connect@isnstudy.com मा चाहिँ इफ यु send us an email. If you are interested in that, we might be able to have you in next student series. So I think I'll take that question. Last one. Well, like, do you apply to University of Dallas, Texas? So I don't know which university you are trying to refer. There are two university, UT Dallas or the University of Dallas भनेर हामीले चाहिँ त्यो दुईटामा चाहिँ अप्लाई गर्दैनौँ. तर as you can see, we do have three university in Texas. Texas State University, which is based in San Marcos near the Austin. University of North Texas, this is in Denton, and this is based near the Dallas area. And next one is Midwestern State University. This is based in the Wichita Falls in Texas. So these are the three university we apply. So last slide, Baini. सो हामी आइएसएनमा हायर पनि गर्दैछौँ भेरियस पोस्टहरूको लागि. एज यु क्यान सी हेल्प डेस्कको लागि, प्रोसेसिङको लागि, मार्केटिङको लागि, अनि एचआरको लागि इन्टर्नहरू पनि हायर गर्दैछौँ. सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड, प्लिज ड्रप यर सिभी एट jobs.isnstudy.com. सो वी अल्सो प्रोभाइड भेरियस बेनिफिट, जस्तै कम्पिटिटिभ पेहरू हुन्छ, बर्थडे सेलिब्रेसनहरू हुन्छ, र फ्लेक्सिबल आवर्सहरू पनि छ, र करियर ग्रोथको अपर्च्युनिटीहरू पनि हुन्छ. सो हामी चाहिँ फुल अनलाइन हो. सो इट्स रिमोट बेस्ड वर्क. सो फुल टाइम इम्प्लोइज आर एक्सपेक्टेड टु वर्क फुल टाइम, अनि पार्ट टाइमहरूको चाहिँ टास्क बेस्डहरू हुन्छ. सो त्यही हो. सो वी आर हायरिङ. इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड, प्लिज ड्रप यर सिभी. Okay. All right. So thank you so much, everyone. Thanks a lot for attending today's session. And like I said before, please follow us at social media. Even हजुरहरूले हामीबाट अप्लाई गरिराख्नु भएको छैन भन्यो भने प्लिज फलो अस एज वेल. मेबी यु वान्ट टु यदि अरू हजुरहरूको फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली हुनुहुन्छ जसले चाहिँ युएस अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि प्लिज सेयर अबाउट अस विथ देम. इट विल बी भेरी हेल्पफुल. अनि वी विश यु अल द बेस्ट. आई नो दिस इज द टाइम अफ एप्लिकेसन. कतिले चाहिँ एससिटी पनि दिनुभएको होला. वी विश यु अल द बेस्ट फर एभ्रिथिङ. अनि आई होप यु गन जोइन आवर नेक्स्ट सेसन एज वेल. अनि आज जोइन गरेकोमा थ्याङ्क यू सो मच. अनि यु अल हेभ अ वन्डरफुल नाइट. थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बाई बाई.